हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ नया ब्लॉग को आपण मानक स्वागत आशा करछि आपण माने भल थे मु भी भल अछि आशा करी आपण माने फास्ट टू लास्ट जाए निश्चित देखिबे भल लागिले लाइक सब्सक्राइब निश्चित करेंगे सांग मान शेयर करेंगे आमर होची काली मुरुज पड़ियो बोली भाई सब मुरुज नहीं आसछंती मु तो धला बनै देली चाउल भेदेइथिली धला माने चूना रे बनै देली आ भाई सब मुरुज नहीं आइथिला आ किछि अभिर आर वर्ष थिला ताको मु बनैकी बागेकी रखुची सकाळ पाई आ देई ताकर गले बो को भाई की आ छुआ को खाइते दे देले आ मु एपटर बनैकी सब रखुची केते सुंदर सुंदर कलर भाई आनी चंती आ मु देई काच ताटिया सेट उठे थिला देई बाक्सरु काढिले आ बढ़िया सुंदर देखा जे ता देर मु बागेकी रखी देली आ आज शुक्रवार रात 9:30 हो गलानी कम सारिक रोषेईबास सारिक बनैकी रखिली दे खाइते दे मु सब बनैकी रखीदे सकाळ आपण मैंने कहते कि मो पार्टी एमती कौन शुझे मत ठंडा जोर से हो कहीं 3टा रातिर उठबी ना 5 दिन रास बनिबा जीवा जा ऐसा उठबी से प्रबल ठंडा रही मेडिसिन जिते खाइले टे ठंडा तो रहिबो बनैकी तो सब रखीदेली बनैकी सब रखी सारिकी गली दे मु खाई पीकी गोविंद एठी शोला दे पाखर ताको तो नहीं गली सब कम सारिकी आपण मानक समस्त को मोर प्रणाम शुभ सकाळ आपण मैंने भल रुहतु खुश रुहतु भगवान पाखे मोर एति प्रार्थना पकेबी 3:30 बाजी गोविंद मु शुई नहीं पाखर छाड़ देके आसली मुझे काम किसी अच्छे सार देके गाधे कम सारी मुरुज पकेबी मैंने सब देखिए केमती कौन मुरुज पकाऊँगी आप सब बहुत भल लगे झील बेला एत मानने खुशी लगे पंचक आसिले आज हूँ प्रथम पंचक मत आज शनिवार पाखर पड़ो दशमी पाखर दशमी एकादशी 5 दिन पड़ो हूँ रास पूर्णिमा हूँ बुधवार मुझे सब कम सारिक आस सारे मैंने बासी कम जी पवित्र पानी पकेली घर खरिकी पाउंस कली सब कम सारिक गाधे पाधे सब आसी सारे खाली टे सज होपर पलैजी मुरुज पकईते आपको आपण मैंने जानते मोर कम सारते सारते हो गला 4:10 हो गला जाऊँगी जल्दी आपण मैं देखी बहुत खुशी मुझे किसी कहीपरि मुरुज मैंने पकेला बेले आप देखेबी केमती लगुच कह कमेंट निश्चित जनइबी आ चलते वीडियो स्टार्ट कर मुरुज सब बागे रखी सब नहीं गली नहीं टर्च गोटे नहीं गली अंधार ना चौरा पाखरे गंगा बाड़ी छिंची देती दीप जाली देकी शंख टे फुंकीदेली ठाकुर जुआर हो सारी टे मुरुज को जुआर हो मुरुज पकड़ स्टार्ट करदेली मु मुरुज उठी पकेली बड़दे हरिका सब उठिक आसिले धन आसिकला छुआमा आ मुरुज पकेल मुझे हाँ बाबा टे मोबाइल धरलु टे माने एका धरिकी बनाऊली ना सुविधा होलानी आ धन कहली टे मोबाइल देला टे भल टे मुरुज पकाऊली आप देखिले आमती निश्चित कमेंट जनइबे देखो मुझे पद्म फूल जगन्नाथ बनैली फास्ट दिन प्रथम पंचकर आपण मानक ढेर सारा आर्थिक शुभेच्छा और शुभकामना आपण मैंने भल रुहतु खुशी रुहतु भगवान पाखे मोर एति प्रार्थना आपण भी मो घर
ସଦସ୍ୟ, ଆପଣ ବି ମୋ ଘରର ପରିବାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର କେହି ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୁରା ଦିନ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଚଉରା ପାଖର। ଆମର ଏଇତ ଦେଇ ଏଇଠି ପକେଇଛନ୍ତି ତ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବହି ପଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସ୍ତବ ଶୁକ୍ଳମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ଥାଉ ନିୟନ୍ତରେ ମନ ନିୟନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯୋଗ। କୃଷ୍ଣର ମହିମା ଅପାର ବେଦ ଦାନବେ ଆଗୋଚର। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣେ ମହିମା ଚତୁର୍ବେଦ ଭଣେ। ତାହାର ଆଗୋଚର ଯେଣୁ ନିଗମ ନାମ ଦେଲେ ତେଣୁ। ପୁଣି ସଂସାର ଅନୁରାଗ ବିସ୍ତାର କଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗ। ମନୁ ପୁରୁଷେ ତାହା ଦେଇ ସେ ତହୁଁ ସୁମୂର୍ତ୍ତି ଭିଆଇ। ସେ ସ୍ମୃତି ପାଇ ମନି ଗଣେ ବିସ୍ତାରି ରଚିଲେ ପୁରାଣେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ଇତିହାସ ବାଣୀ ସୁଜନ ଜନେ ତାହା ଶୁଣି। ଯେ ସାଧୁ ବିବେକ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ଅର୍ଥେ କହେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୟବତୀ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଶରଣ ମହାଦେବ ଦାସ। ଏତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଗୀତା ପ୍ରବନ୍ଧେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସତ୍ୟଭାମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା କଥନେ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକୁମାର ଦର୍ଶନ ସକଳ ମୁନି ଜନେ ସତ୍ୟ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଚନେ ଆପଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମନେ ଗୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦେ ଗୁଳିଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ଥାଉ ନିୟନ୍ତରେ ତଥା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦିନ ତ ହେଇଗଲାଣି, ରାତି ପୁରା ପାହି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ମୋର ବି କାମ ସରିଗଲାଣି। ଦେଇ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କି ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମୋର ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।